अरे वो तो छाड़ी दे। अरे वो घर को जीवी। କଣ କହିଲୁ ଶାଳି ହାରାମ ଜାତି ତତେ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେବି ନାଇଁ 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 ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ବାପା ଆମକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି गर्मी गर्मी जैसी जैसी गर्मी हाँ 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 मत छाड़ी दिया कौन कहलु ना ए अंडी रा तंडी नहीं नहीं कौन कहलु आलो तू होच हम सुना अंडा दिया कुकुड़ा माने एटीएम कहचु कौन ना मत छाड़ी दियो मते बाड़ दियो हाँ आलो ए बिना मेघरे केबे वर्षा हब अरे आग टंका आसु तापरे तो रास्ता रे तू आम रास्ता रे आमे बुझिलु तमे माने हां अरे तमे माने मते पैसा पाई बोले किडनैप करिछ अरे तमे एते तळक कसी जाइछ मते छाड़ी दियो अरे मो घर को जीवी बाड़ा छाड़ी दबु হবে বেগো সটরাই ना ना এই চড়েইটা ভারী ফড় ফড় হଉଛି রে তা বাপাକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ ଲଗା ଆମେ ଟଙ୍କାଟା ନେଇ ଆସୁଛି ନା ଭାଇ ओके नो ना ये राथन ना आज्ञा मो फोन टा तो बैटरी फुली जाइछि तम फोन टिके देथिले हुअंता আবে বেগো লে 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 টଙ୍କା নে आ बापा एटा टच एटा किरिम हां आ राथन ना एति पान कार्ड मागुची আবে পাসওয়ার্ডটা বে आ 55555 চারি ধর 5 লগাবে লাগিব ফোন লগা 5 5 4 तोर 5 5 हां गाबू हां हेलो हां आबे सोडा धर्मेंद्र सोडा तोते टंका दरकार ना झियो दरकार बे हैं सोडा तोते मु केते थरो फोन लगोती तू सोडा वेटिंग 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 तू सोडा का सहित कथा होचु हैं निशा मारणा अरे तू पागल हे गेलु कि रे सोडा तू निशा मारण सहित कथा होचु बाबा तो जीवन सत्य हो गला रे हैं सोडा शीघ्र टंका नहीं के आसे तो आसे नहले तो झियो को जीवन रु मार देबू हैं कौन कहलु तो झियो को कथा हेबू ए अरे मु देले कथा हेबू नहले मार देबी देख हो हो दउती तो झियो को नेलो अंडी रा तंडी पापा मते बहुत डर लागछि बापा तमे शीघ्र टंका लेके आसो बापा क्या बोला तोरे माने मते जीवन रे पानी देबे बापा से माने जमा भला लोक टोसी बापा 5 लक्ष को बापा तमे शीघ्र आसो बापा ओ हेला 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 बादे देबी दीजा हां हेलो अबे सोळा सुनिलु तबे तो झियो कौन कहला हैं शीघ्र टंका नहीं के आसे देख नहले तो झियो को पाई पारिबुनी आउ देख भाई पुलिस को धरी आसीबुनी देख गटिया कथा खो दउची नहले तो झियो को एमिति जगह रे फुटेई देबी से आउ केबे भी बापा बोलिबोनी कि मां बोलिबोनी बुझिलु हो रखुची गुड नाइट हां छाड़ी दिया আবে বেগো এই শালিটা চুপ হেরো নেবে এই শালি আরাম জাতিকো হাত গড় বান্ধি ঘর ভিতরে কবাট বন্ধ করি ও গোটে বাহারକୁ যাই মাইন্ডটা ଟିକେ ফ্রেশ করি আসিবাবে চলবে চল
এইটা হচ্ছে তাহলে দেবগড় সহর। আরে বাহ, এ দেবগড় সহরটা না আরে ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆରେ ଏଠାରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ରହି କୌଣସି ଏକ କାମ ଧନ୍ଦା ଦେଖି ଆରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଲା ପରେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ହଁ ଯାଉଛି, ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଛୋଟିଆ କାମଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ହଁ এই ভଉଣୀ ହେଇ, ଆରେ ତମେ କିଏ? ତମକୁ ଏମିତି ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି এই ଘର ଭିତରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ଭାଇ ମୁଁ ଅଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନର ଝିଅ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅର୍ପିତା। ଓହୋ, ଆରେ ତମେ ତାହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଝିଅ। ଏରେ ଭଉଣୀ, ଆରେ ତମକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଆଉ ଏଇ ଘର ଭିତରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି? ଆଉ କଣ ପାଇଁ? ସେ ଟାଇଗର ଆଉ ବେଗ ଛଟରାଏ ଆରେ ଟଙ୍କା ହେଲା ପରେ ମତେ କିଡନାପ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବାପାକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଆରେ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆରେ ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ନା ସେମାନେ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ଓହୋ, ତମକୁ ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିଡନାପ କରାଯାଇଛି। ଆରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏ ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏ ଜାଗା ଛାଡି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା, ନହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ତମକୁ ଆଟାକ କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ତାହେଲେ ଚାଲ। ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ, ତାହେଲେ ଚାଲ। আবে সারা হরাম দাদা, তুই কিয়ে বে? তোর এতে বড় সাহস ହେଇଗଲା এই শালি অর্পিতাକୁ ଆମ କବ୍ଜାରୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆବେ এই শালি ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କବ୍ଜାରେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ବାପା ମତେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଉ ତୁ ଯଦି ତାକୁ ମୋ କବ୍ଜାରୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାହେଲେ ତା ସହିତ ତୋଳି ମରିବ। আবে ছোড়া, আবে ছোড়া, তু কিଏ বে? এই তু କିଏ? ଆମ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆମ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଆମ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତୁ କିଏ ବେ? ତୁ ଶଳାଟା କିଏ ବେ? ଆବେ ହେ ହରାମଜାଦା ମାନେ, ଆବେ ତୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ ଆବେ ହେ ହରାମଜାଦା ମାନେ, ତୁ ଟଙ୍କା ଆବେ ଆଣିଛୁ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ବେ? କଣ ପାଇଁ? अभी गोटे निरीहକୁ किडनैप करी टंका डिमांड करछ। टंका ଆମ ଇଚ୍ଛା। अरे टंका ପାଇଁ ତମେ ମାନେ କଣ ପାଗଳ ହେଇ ଯାଇଛ ଭାଇ? এই ଗୁଆ ବି ଖାଇଦେବୁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁଆ ବି ଖାଇଦେବୁ। ରାଧନ ନା ତମେ କହ। রাথো, I mean টাইগর রাথো। টঙ্কা যৌঠি এই রাথর সেইটি, টঙ্কা পাইব କିଛି ବି କରିପାରେ নাই। अबे हे हरामजादा, अबे ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରବେ। ମୁଁ ହେ ଜାଗା ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି। ଆରେ ମୁଁ ଯିବା ଯାଏ ତମେ ହେ ଭଉଣୀର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି ବେ। ରାଥର ନା এই দেখো বাহুবলী को देखो, बाहुबली हाँ तेरे आगे खाली बली हाँ କହିଲା କଣ ନା ମତେ ଛାଡି କଣ କରିବୁ ବେ? ରାଥର ନା ଏ ଶୋଳାଟା ଆମକୁ ଡରଉଛି। ଏଇ ଶୋଳାର କ୍ଷୀର କିଆ ଦାନ୍ତ ଯୋଡିନି, ଇଆ ପୁଣି ଆମକୁ ଡରଉଛି। ରାଥର ନା ଆକୁ ବି ଛାଡିବାନି। ଏଇ ଝିଅ ସହିତ ମିଶେଇ ତା ବାପାକୁ ଆହୁରି ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା। ওবে বেগো হো, আবে সোনা হরাম জাদা, তা মানে তুই এই জায়গা ছাড়ি জীবনে না ভাই, হবে তো সইত হবে।
বাপালো না মালো বেটা বাবা বেটা বাবা পুত্র পিতাশ্রী বেটা পিতা বাবা ওঠ মা গরু আরে এটা মাইকিনি না ডাইনিটা রে কিস রে ଝିଅ ଜିମ୍ ଫିମ୍ କରୁଛୁ କେମିତି ଫଟି କାଟିଲା ପରା ସଫା କରିଦେଲୁ ବାପା ବାପା ଲୋ ନା ମା ଲୋ ଏଇ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ବଳତ୍କାର କରିବି ହାରମ ଜାଦି ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି रे गुबी मुंडा तुई क्या रे तोर ना किना रे अबे हे हरामजादा हाँ अबे तू मो परिचय जानबा चाहछु त अबे अबे ठीक अछि बे हाँ मो ना होछि अमन हाँ? आउ चंदनपुर गाँव बे तम परि झियो मानकु किडनैप करी टंका डिमांड करबाक मु आसिनी बे अरे मु ए शहर को काम करी मु मो पेट पोसिबाक आछि अबे तमक टी लाज लागनी बे गोटिए नीरे जो किडनैप करी टंका डिमांड करछ टंका अरे टंका भाई कर तबे पागल ही जाइछ अबे ई छोड़ाटा मु गोटे कोटिपति घर को हितरो होछि तोड़ा भिकारीटा ता पेट पचिबा पय ए शहर को आछि तते टिके लाज लागुनी रे हैं टिके समय गल थले हमको माला माले इधर तू छोड़ाटा तो लागी हमें छोड़ा बर्बाद हे गलु औ ठीक अछि रे छोड़ा हम गां पटे आसले तते देखिबी कौन करबे तू मते चिन्हि अबे तू मोर कौन करिवो तू मते अबे चिन्हि हे हरामजादा ए जागा ते चाली जाऊ तो ना अबे छोड़ा अबे जाऊ तो ना नहीं बे मो नाटा गोटे थरो कहि कि दिबी बे आ तो नाटक कर मो नाटा तू सुन बे अबे कह बे तू छोड़ा नई रे देखिथिबु बंद रे देखिथिबु जोड़ी रे देखिथिबु को ए आखो पाखो नलखो रे देखिथिबु मो नाटा होछि बेंग बेंग छोड़ा मते चिन्हिनी अबे जाऊ तो ना देखिबू बे कौन बे अबे जाऊ तो ना नहीं बे रबे